नमस्कार बड़ खबर बड़ डिबेट को स्वागत करुच्ची रामचंद्र नवीन पट्टनायक विजु जनता दलर सुप्रीमो वर्तमान टिके अड़ुआ परिस्थिति रे निश्चित भाव में थिबे आगामी दिन में मध्य राज्यसभा निर्वाचन एवं अंक कषा चली भारतीय जनता पार्टी कथा कह जाऊ विजु जनता दल कथा कह जाऊ एपरिकी राज्य कांग्रेस पाखरे संख्या गरिष्ठता नथिले मध्य 14 विधायक एवं ता सहित सीपीआईएम बणाई विधायकों को नहीं 15 को नहीं भक्तदास पीसीसी सभापति से गोटे प्रार्थी देवे बोली घोषणा कर सारी प्रार्थी देवा परे से काहाठू बल नेबे ना से चाहिए जे विजु जनता दल ठारू जो बड़का जो विधायक रहिबे तांकर समर्थन रे ये चतुर्थ सीट टी मिल जिवो बोली से गोटे अंक कसुथबा कहा जाउछि। एथिपाई कहा जाउछि जेतेबेले आज से प्रतिक्रिया देइछन्ति एवं प्रतिक्रिया से कहिछन्ति जे नवीन को भेटिबी फेब्रुआरी मासरे सेतिपाई गोटे विचार विमर्श होईछि तांको समय मागिछि जदि से समर्थन देबे आम प्रार्थी को बा सेमाने जदि उचित प्रार्थी देबे ताहेले आमे समर्थन करिबो। ये अंक भितरे तेरछा बाण मारिछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। आज ए बाबद आलोचना करिबा से चतुर्थ सीट पाई नवीन पट्टनायक काहाकू समर्थन करिवे काहेकिना सेपटे कहीदे सुरेश पुजारी जे जी समर्थन करिवो आगामी दिन में से ही साहाय्य पाइबो आमठारु। ए बाबद आलोचना करबा पूर्व ए संपर्कित किछि पॉइंट आपनक सामने रखिबा पई जाउछि। राज्यसभा निर्वाचन को नहीं अंक कसुछन्ति समस्त राजनीतिक दल नवीन को समय मागिछन्ति भक्तदास फेब्रुआरी रे समय मागिछन्ति एवं फेब्रुआरी रे नवीन भक्तों आलोचना हेबो भेटघाट हेबो एकथा कहा जाउछि। भक्त कहिले जे दुई दल मिसी गले गोटिए प्रार्थी जीति जीव को प्रार्थी ना चतुर्थ सीट पाई जो अंक चली आमे प्रार्थी देले बीजेडी सहयोग जदि करिवो ताहेले आमे उचित मने करिवु प्रतिभावान व्यक्ति को जदि सेमाने प्रार्थी देबे ताहेले आमे समर्थन करिवु। भक्त मागिछन्ति समर्थन करिछन्ति सुरेश पुजारी मध्य अनेक कथा कहिछन्ति राज्यसभा निर्वाचन बेलू बीजेडी नथिबो एक कथा कहिबा पई पछै नाहंती। नवीन कौन कांग्रेस को समर्थन देवे कि ये प्रश्न उठा स्वाभाविक। भक्त क्यों उद्देश्य मागुछन्ति नवीन को साहाय्य ए बाबद आलोचना करबा। चतुर्थ सीट पाई नवीन को भोट क्यों आड़े जीव बा नवीन को विधायकों को भोट क्यों आड़े जीव कांग्रेस ना बीजेपी काहाकू समर्थन करिवे नवीन एवं तांको विधायक बीजेपी को समर्थन कले राज्य रे भिन्न चर्चा हेबा स्वाभाविक। कांग्रेस को समर्थन कले नवीन को कौन मिलिबो ए कथा मध्ये कहा जाउछि एवं सेइथि पई समस्तंकर आलोचना पर्यालोचना चली जे नवीन पट्टनायकों को जितेबले भक्त दास समर्थन लोड़ीथिबा कथा कहउछन्ति एवं फेब्रुआरी रे आलोचना बा समय मागिछन्ति ठीक एतिकी बेले जदि आमे कहि परिबा किए ना राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ये दुई पार्टी को ये दुई विरोधी को गोटे तेरछा बाण मारिछन्ति। से कहिछन्ति जे जीए राज्यसभा निर्वाचन लड़िबो से निश्चित भाव में समस्तंकर समर्थन लोड़िबो एवं जो विजु जनता दल कथा कहा जाउछि से राज्यसभा निर्वाचन बेलू से थिबो ना नाही ताहा गोटे बड़ प्रश्न चिन्ह कथा सामना को आसुछि। ए संपर्कित आलोचना करबा पूर्वरु राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया उपर टिके नजर पकाइने आसंतु। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कौन कहिछन्ति गुडी संकेत दउछि नवीन बाबू समर्थन देवार संभावना से देखुथिबे। विधानसभा रे भी बहुत समय भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरिया अण कांग्रेस दल भाव निजक प्रतिपादित करुवा विजु जनता दल कांग्रेस हाथ मिल विगत निर्वाचन समय भी देखी मैच फिक्सिंग करदे बहुत जगह निजर दलर लोक को हरैया बहुत समय कांग्रेस सामने मैच फिक्सिंग कर तेणु बोधे कांग्रेस पार्टी अनुमान करुव जे मागिदेले देदेबू नवीन बाबू निष्पत्ति देले देवे ना आमर जो शक्ति अच्छे से शक्ति आधार आम जितना राज्यसभा को पठेवा कथा पठेबू आउ घोड़ा बेपार करवा एवं जो मैंने विचारधारा विरोधी तांकु समर्थन देवा यहाँ जो दलर कथा से दल विचार कर कांग्रेस पूरा अधिकार अच्छी विजु जनता दल समर्थन मागिबा विजु जनता दल पर्याप्त अधिकार अच्छी कांग्रेस पार्टी को जो चोरा पिरती बंद कर आग राज्यसभा गुड़िक नवीन पट्टनायक आपन को समर्थन करथिले अश्विनी वैष्णव क्षेत्र ए क्षेत्र किछ हबो कि चतुर्थ आसन को नहीं पारे
जी इलेक्शन लड़े आपण माने के इलेक्शन लड़ी ना जी इलेक्शन लड़े से समस्त को भोट मागे समस्त भोट दियंती ना किंतु मागिबा लोक समस्त को मागी थाए एटा होची गणतंत्र तेणु से खबर राज्यसभा मध्य गोटे अपर हाउस पार्लियामेंट रहे आपण 4 सीट ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଗିବେ जी जे हमको साहाय्य करे समस्त मागी ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହଯୋଗ ଦେବେ से देवे कि जानी ना नई रो ताकटा से निजे निष्पत्ति करेंगे आपण मागिबे ए समय आसुना नदी आसी ना नंगला कहीं हेबा समय आसु हमर शक्ति केते अछि केतरा जिते पारिबु केतरा बड़का भोट हम पाखरे अछि बड़का भोट आ गुटे सीट हेई पारिबो कि न हेई पारिबो सेटा समय देखि हिसाब किताब गणित करिकरी गणित कला पर जेकरी अन्य सब्जेक्ट सब बाहरिबो तेणु प्रथम तो गणित सरी जाऊ एबे गुटे सीट हमर नुआपड़ा रे बढ़ी गला एक प्रतिक्रिया जे जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन आसे गणतंत्र रे समस्त राजनीतिक दल अन्य मानकु समर्थन मागंती ए स्वाभाविक प्रक्रिया एथिरे पात्र अंतर हेबार कथा नुहे राजनीति हेबा कथा नु निश्चित भाव गोटे परिपक्व नेतांक क्षेत्र रे ये कथा शोभा पाउछि एवं बड़ कथा होछि नवीन पट्टनायक को जेतेबेले गोटे सहयोग मागिबा पई जाउछंती भक्त दास एवं फेब्रुआरी रे समय मागिछंती नवीन को पई बड़ अडुआ भक्त दास को सहयोग कले बिजु जनता दल को मिलिबो कोन कांग्रेस को सहयोग कले मिलिबो कोन नवीन पट्टनायक को बा बीजेडी को हुए तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कले आगामी दिन में किसी मिल पारे कहीं राज्य रे एवं केन्द्र में तांकर सरकार अच्छे अधिक आलोचना करबा राजाराम पाढ़ी जोड़ी होती सीनियर जर्नालीस्ट राजनीतिक समीक्षक राजस्व मंत्री को भल भाव में बुझंती नवीन पट्टनायक भक्तचरण दास के राजनीति को भल भाव में परखी जोड़े सांबादिक मुझे सर जानापी चाहिए जे विभिन्न समय देखीचे जे निर्वाचन जितेबाला कथा सामना को आसे नवीन पट्टनायक कौटी ना कौटी तांकर गोटे गोटी चालना हेउ अबा तांकर आवश्यकता कथा हेउ टिके जना पड़ी जाए किंतु ए परिप्रेक्षी चतुर्थ सीट पाई मध्य ये सामना को आसीगले वर्तमान समय एतेबेले एइथिपाई सामना को आसिले जेतेबेले भक्तचरण दास कहउछंती जे मु फेब्रुआरी रे नवीन पट्टनायक को समय मागिछि प्रथम दुईटी भारतीय जनता पार्टी को तृतीयटी बीजेडी को जीवा बेले चतुर्थ आसन पाई जो अंक कषा चली विभिन्न राजनीतिक दल भितर ये अभिसंधि भितर ये गणित कौन कहूँ सर भक्त समर्थन जो लोड़ी नवीन वर्तमान टिके अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि हम कि नवीन को पाई देखंतु विधानसभार जदि आपण संख्या गणित को देखिबे जे बीजेपी अनायास रे दुईटी राज्यसभा प्रार्थी को विजयी करिवार क्षमता रखिछ एवं बिजु जनता दल मध्य जने प्रार्थी को अनायास रे राज्यसभा को पठै पारिबो किंतु चतुर्थ प्रार्थी पई वर्तमान ए रणनीति तैयारी होउछ एवं आपण जदि देखिबे जे बीजेडी रो एबे सदस्य संख्या 48 जदि गोटे राज्यसभा प्रार्थी को विजयी करिया पई 30 टी भोट आवश्यक ताहले बीजेडी पाखरे 18टा भोट बळका पडुचे एवं कांग्रेस रो 14टा भोट 18 जोग 14 केते 32 आज्ञा तेणु कांग्रेस बीजेडी जदि हाथ मिलांती ताहले सेमाने अनायास रे चतुर्थ प्रार्थी को विजयी कराई पारिबार संभावना रही तेणु भक्तदास जदियो विधानसभा रे बिजु जनता दल संख्या अधिक एवं बिजु जनता दल होची मुख्य विरोधी दल तथापि कांग्रेस एवं तार जो सभापति राज्य सभापति प्रदेश कांग्रेस सभापति भक्तचरण दास मुख्य विरोधी दलर भूमिका 2024 निर्वाचन पर निर्वाह करुछन एवं सही दृष्टि जे भारतीय जनता पार्टी रो जो सरकार प्रथम थर पई ओडिसा रे गठन होईची सही सरकार को पाने देबा एवं से सरकार जो एक छत्रवादी आभिमुख्य नेकरी कार्य करूची जो विभिन्न बर्निंग इश्यू वा ज्वलंत समस्या को जेमिति ढंगरे एड्रेस करिया कथा तार मुकाबिला करी कथा सेमिति करू नै जेमिति चासी मानकर समस्या जे धान खरीद बिक्री रे समग्र राज्य रे गुरुतर संकट वा अचलावस्था तयारी हिची माने तांकर जे उपमुख्यमंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण दायित्व रे अछंती से चासी माननकु माने पुडा घारे लुण सेका दाबा वाली व्यवहार करूछन
ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ 40-50 ଏକର ଯେ ଚାଷ କରୁଥିବ ତାକୁ ବି କଣ ଆମେ 800 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେବୁ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରେ ଆଉ ସବସିଡି ଦେବୁନି। ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏମିତି କହିନଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିନା କଟରୀ ଛଟରୀ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ଏମିତି ଶୋଷଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ କରି ଭକ୍ତ ଦାସ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଲଢୁଆ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୌଜନ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଅସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଭକ୍ତକୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ମୁତାବକ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସମୟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବୋଧ ହୁଏ ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ করে তাহলে ଆମେ সমর্থন করিবু এবং ଆମେ যদি প্রার্থী দেবু তাহলে সে সমর্থন করিবে সে বাবদরে মধ্যে আলোচনা ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯଦି କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯଦି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କ'ଣ ସେମିତି ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 14-15 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି 14 ବିଧାୟକ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି 15କୁ ଧରି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନବୀନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାଉଥିବା କଥା ୟାକୁ ଟିକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଅଛି ୟାକୁ ଟିକେ କଷାଯାଇ ନପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଗଠବନ୍ଧନରେ ସରକାର ଗଠନ କରାହେବ କି କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ସିଟ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଯଦି ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଦଳ ପାଇଁ ତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ଶାସକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ 2014ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଥିଲା ସେଇ ସରକାରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଃଶର୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଥିଲା 2004ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ସେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ଏଥିରେ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ଦାଜ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କଦାପି ଆକଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ସେ ଯୋଉ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସୁଯୋଗ ସେ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ସେ ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅତୀତରେ ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପରେ ବିଜେପି କହିଲା ନାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ
ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଲେ ନା ଥରେ ନୁହେଁ ଦି ରାଜା ଥର। ଅନ୍ୟ দিগটি হচ্ছে কংগ্রেস কু সমর্থন বিজু জনতা দল বা নবীন করবে কি ন করবে সে গোটে ভিন্ন কথা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি কু সমর্থন করিবার গোটে সুযোগ দেখা যাচ্ছে এবং যদি এভଳି যদি হুয়ে যদি চতুর্থ প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়ে এবং আউ যে 8-9টি আবশ্যক বিধায়ক দরকার পড়ুছে যদি বিজু জনতা দলর আসে বা ক্রস ভোটিং চিত্র সামনাকু আসে তা গোটে ভিন্ন কথা কিন্তু বিজু জনতা দল বিধায়ক যদি চতুর্থ সিট পাই ভারতীয় জনতা পার্টি কু ভোট দিয়ন্তি কিন্তু রাজ্যরে এভଳି গোটে মেসেজ যাব নাহি কি পূর্বরু যে মেসেজ আসুছি যে বিজেপি বিজেডি ভাই ভাই এবং ইয়ে বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি অপেক্ষা বিজেডি কু বেশি ক্ষতিরে পৌঁছাইব যে ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ତାହାର ଚୟନ କରିଥାନ୍ତେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ସଙ୍କଟ ବିଭେଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହିଛି ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟର ଯୋଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ଖୋଜିକରି ତାଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ ନ କରୁ ଏବଂ ସେ ସଦାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ବିଜେପି ସହିତ ସେ ମୁକାବିଲାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବା ଲଢେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାହା ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପଛେ ଚୁଲିକୁ ଯାଉ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ଯେମିତି ୱାକ୍ ବୋର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ବିଲକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଲା ସେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳକା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହା ବିଜେପି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ବିଜେପିର 22ଟି ଭୋଟ ବଳକା ରହୁଛି 2ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ 30-60 ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 82 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 22ଟି ଭୋଟ ବଳକା ଆଉ 8ଟି ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ବିଜେପି କୁ 8ଟି ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିବା କଳାରେ ଯେତେ ଧୁରନ୍ଧର ଯେତେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତା ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେବ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ମାନେ କୂଅ ପଛପଟେ ଘାଇ ସାମ୍ନାରେ କୁଆଁ ପଛପଟେ ଘାଇ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ଦାସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ଅଡୁଆରେ ପଡିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ସହିତ ଲଢିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆଜି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସମର୍ଥନ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ଏକଥା ଆସି ନ ପାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାତୀୟ କଥା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ गोटे समर्थन दे पारे बाध्य बाधकतार हो बा नवीन उपस्थिति हो जहाँ भी होना कहीं ये गणित जहाँ कह जाऊे जो कथा आप कहते आउ गोटे दिग हूँ या जे नवीन समर्थन कले विधायक मान समर्थन कले ग्राउंड गोटे भिन्न खबर जीव किंतु नवीन पाखरे बा दल पाखर कौन विकल्प नहीं एक बोधे भारतीय जनता पार्टी नेता जाणीगले कि जो कहते जे जी साहाय्य करबा आमे तांको समर्थन करिबो।
नहीं साहाଯ୍य करियो समर्थन करियो आमे समर्थन लोडिबु सुरेश पुजारी कहवा कथा जे चतुर्थ प्रार्थी को जिणेबा पई आमे समर्थन समस्तंकर समर्थन लोडिबु हेले तेणु सहयोग कोन करिवे जी समर्थन हमकु देबो आगामी दिन आमे भी ताकू समर्थन देबो साहाय्य करबो ये लाइन तो कथा कह जाई पारे ना ना सुनंतु आज्ञा से तो कांग्रेस को आम प्रार्थी को भोट दियो बोली केबे प्रत्यक्ष भाव में कहिबे नहीं हां बिजू जनता दल को से माने कहि पारंती जे आमे एमती प्रार्थी दोछु जे राज्यर स्वार्थ दृष्टि आपण हमको हमर प्रार्थी को भोट दियंतो एमती कहा जाई पारे किमा से प्रार्थी यदि यदि आनुष्ठानिक भाव में बिजू जनता दल सॉरी भारतीय जनता पार्टी सदस्य होई नथिबे केमती अश्विनी वैष्णव क्षेत्र रे थिला सेमती जने स्वाधीन प्रार्थी को आनी छिड़ा कर देबे कहिबे जे से तो आमर दलीय प्रार्थी नुहंती एवं राज्यर से जने एई क्षेत्र रे पारदर्शिता अर्जन करथिबा जने ख्याति संपन्न व्यक्ति तेणु तांको भोट देबा पे आमे सब राजनीतिक दल को अनुरोध करजुबा निवेदन करजुबा एमती कहि पारंती जे गोटे डिप्लोमेटिक चाल खेली पारे बीजेपी मु कहिली परा बीजेपी इलेक्शन जिनिबार सब कला कौशल जानिछि तेणु बीजेपी जोटा भक्तदास जो प्रस्ताव देइछंती जे नवीन पटनायक कहतु मु प्रार्थी होछि बिजू जनता दल तुम कांग्रेस दल सब निश्चित कर तुम सब भोट ताले कांग्रेस दल भी ओडरे पड़ जिवो एवं बिजू जनता दल दुई जन राज्यसभा को निर्वाचित हो पारे देखो बिजू जनता दल लोकसभा सुन राज्यसभा मात्र 7 जन जदि एबे 4 जन खसी जिवे 4 जन जाकर बिजू जनता दल सॉरी वर्तमान 2 जन बिजू जनता दल रु बीजेपी को आछंती आ 2 जन बिजू जनता दल रे अछंती माने बिजू जनता दल सदस्य संख्या 5 को हास पाई जिवो जदि जणे जिनिबो भी आज्ञा हां 6 रहिबो आज्ञा वर्तमान एबे तांग सदस्य संख्या 7 एबे तांकर सदस्य संख्या 7 जदि जणे जिनि जिवो तांकर 6 जिवो एवं 2 जण गले से 7 आपण जो कथा सर कहूतिले जे भारतीय जनता पार्टी सहित लड़िबो नाही बीजेडी से सामर्थ्य आ नाही जेतेबेले सामर्थ्य थिला क्षमता रे थिला नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी सहित एवं पूर्वरु कांग्रेस मध्य सहित केंद्र सरकार के सहित सबले जोगाजोग रही आसी एवं जेतेबेले क्षमता रे नाही सेतेबेले काहे किबा गोटे विवादीय परिस्थिति सृष्टि करिया पई चेष्टा करिवो निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर समस्त प्रतिक्रिया पई राजराम पाढ़ी थिले सीनियर जर्नलिस्ट राजनीतिक समीक्षक विस्तृत भाव में आलोचना करुथिले जे आज कांग्रेस राज्य पीसी सभापति भक्तचरण दास नवीन का उद्देश्य रे गोटे वार्ता देइछंती से कहिछंती जे नवीन को मु भेटिबी फेब्रुआरी मासरे एवं सेतिपई समय मागिछंती काहेकि राज्यसभा निर्वाचन को नहीं हल्ला बोल परिस्थिति सृष्टि हेतिबा बेले कांग्रेस प्रार्थी देबा पई आगभर होउथबा बेले बीजेडी रो आभिमुख्य बीजेडी रो रणनीति बाबद रे आलोचना करिबु बोली भक्तचरण दास कहितबा बेले ठीक एतिकी बेले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिछंती जे बिजू जनता दल राज्यसभा निर्वाचन बेले को थिबो तो ये कोठी ना कोठी जना पड़ुछि नवीन को सीधा सड़क इशारा करुछंती एवं नवीन कर आभिमुख्य उपरे सारा राज्यर नजर दरकार पड़िले भारतीय जनता पार्टी को बा चतुर्थ प्रार्थी को बीजेडी समर्थित दे पारे एथिरे दुई मत नाही काहेकि ना पूर्व इतिहास जदि ओलटाइबा एभଳି चित्र अनेक समय आमे देखिबा को पाइछे आलोचना को इठी रखुछु नमस्कार।